Assalamu alaikum, dear students and learners. I am Ali and say a cordial and warm welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear students, आज का टॉपिक है practice of present continuous tense with Amar. So please subscribe my channel and share the video. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर अमर, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमले फश्तों से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए और हमें ये में मालूम हो गया कि जब मौजूदा ज़माने में कोई काम सादा हो या आदत के तौर पर किया जाता हो तो इन किस्म के कामों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करेंगे. अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. जब मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी हो यानी बात करते वक्त वही काम हो रहा है तो इन किस्म के कामों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है. यू शुड रिपीट दिस सेंटेंस इन पश्तो. चिप मौजूदा ज़माना की कमकार जारी या द खबर कवल पवख की दाकार जारी की. हाँ, दी किस्म कारों द पारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल है. व्हाट इज़ द उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ. गुड. एंड व्हाट इज़ द वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश? इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म इज या आर या एम. यस. इज या आर या एम के साथ आईएनजी फॉर्म और भी इस्तेमाल किया जाता है. सो अब जुमले है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ या आर या एम लगाना है और इसके बाद है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ या आर या एम, तो इसका रूल क्या होगा? वाहिद के साथ इज़ आएगा, यू और जमा के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा. अब मैं आपको पश्तो में जुमला कहूँगा, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और इसके बाद आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सो सलमान लगिया दे खपल मोटर विंजी. सलमान अपनी गाड़ी धो रहा है. सलमान इज वॉशिंग हिज कार. उस मंग टीवी गुरु. अब हम टीवी देख रहे हैं. गुड. अब हम टीवी देख रहे हैं. वी आर वॉचिंग टीवी नाउ. सलमा दा वक्त बस इंतज़ार कवी. सलमा इस वक्त बस की इंतज़ार कर रही है. सलमा इस वक्त बस का इंतज़ार कर रही है. ओके. बस का. हाँ. यस. सो इन इंग्लिश सलमा इज़ वेटिंग फॉर बस एट द मोमेंट. सलमा इज़ वेटिंग फॉर बस एट द moment. Now you should put A and B before the bus. So बस ख़ास बस दे ची सलमा इंतज़ार कर. चिकले दे ख़ास चीज़ इंतज़ार कवले शीन द देना मख्की बमंगा द इस्तेमालो. सलमा is waiting for the bus at the moment. Good. हाँ लग याद चॉकलेट खुरी. वो चॉकलेट खा रही है. Good. She is eating chocolate. उस द चॉकलेट नमक के मंग द जकन इस्तेमाल हो चे आम नुम दे बस चॉकलेट दे खुरी. ओके. बिया 5 नंबर तले गियाई. हाँ और सितार गगवे. तुम सितार बजा रहे हो. गुड. यू आर प्लेइंग गिटार. खुद मौसीक़ी ची सुमर आलात दे देना मख के बाद दराजी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक ची देना मख के बाद मंगा द इस्तेमाल को. You are playing the guitar. Now affirmative sentences ची सलमान खपल मोटर विंजी. सो सलमान is washing his car. उस मुंग टीवी गुरु वी आर watching TV now. सलमा दा वक्त द बस इंतज़ार कवी. सो सलमा is waiting for the bus now या at the moment. हगा लग यादा चॉकलेट खुरी. सो she is eating chocolate. और तलग याई सितार गगवी. You are playing the guitar. Okay. Yes. Now negative sentences. उस negative sentences की बमंगा the HV न पस. The हर tense negative sentences चिकल उमंग जोड़ो द वलनी helping verb न पस बमंगा not लगो. Yes. न पदे tense की is या are या am. The helping verb दे देना पस बमंगा से लगो not बलगो. Okay. Yes. नो जो उस न उदकेगम.
मैं अब नहीं सो रहा हूँ. मैं अब नहीं सो रहा हूँ. गुड. I am not sleeping now. I am not sleeping now. اوس بیا هغوی په سپین کې کار نه کوي. वो स्पेन में काम नहीं कर रहे हैं. वो स्पेन में काम नहीं कर रहे हैं. They are not working in Spain. They are not working in Spain. نن شپه مونږ سینما ته نه ځو. आज रात हम सिनेमा नहीं जा रहे हैं. Good. We are not going to cinema tonight. We are not going to cinema tonight. زما زوی اوس په ټلیفون خبرې نه کوي. मेरा बेटा अब टेलीफोन पर बात नहीं कर रहा है. My son is not talking in telephone now. My son is not talking in telephone now. in telephone now. چې کله هم د ماشین په ذریعہ باندې څه کار کولی شي. اوکې دا یو بل قانون شو د پریپوزیشن رول. چې د ماشین په ذریعہ څه کار کولی شي نو د دې لپاره به موږ د آن پریپوزیشن یوز کوو. نو ریپیټ د سنټنس. My son is not talking on telephone now. Okay? Yes. My son is not talking on telephone now. Jason دا وخت د کور کار نه کوي. Jason इस वक्त घर का काम नहीं कर रहा है. Jason is not working now at the moment. So د کور کار ته ویلی شي homework. دا object دی. د کور کار ته څه ویلی شي؟ homework. ټیک شو؟ او homework کولو د پاره ورب چې دی نو هغه دی سو do, done and doing. Repeat the sentence. Jason इस वक्त घर का काम नहीं कर रहा है. Jason is not doing work at the moment. Doing homework. Yes. اوس په بعضی جملو کې به دا اپنا لیکل شوی په بعضی کې به نه لیکل شوی خو د مقصد نه براوزی. سمجھګې؟ نو چې کله مونږه د جملې مقصد ته وګورو که په دې کې د سو چې جیسن اوس څوک پردې هومورک خو نه کوي هر سړی خپل هومورک کوي نو په دې کې به د خپل لپاره لفظ لګول غواړي. اگین Jason is not doing his homework at the moment. Good. Jason is not doing his homework at the moment. So negative sentences داسې شوی چې زه اوس نه اوده کېږم. I am not sleeping now. هغو په سپین کې کار نه کوي. They are not working in Spain. نن شپه مونږ سینما ته نه ځو. So we are not going to cinema tonight. زما زوی اوس په ټلیفون خبرې نه کوي. My son is not talking on phone. اوس now. Jason دا وخت د کور کار نه کوي. So Jason is not doing his homework at the moment. Okay? Now interrogative sentences. So په interrogative sentences کې د ټولو نه اولنې دی HV type interrogative sentences. هغه جملې چې د tense مطابق helping verb پکې لګي. نو د tense helping verb دی is are یا am. دا به د جملې اول سر ته ورسي at the top به ولګي او بیا چې د نو remaining sentence او at the end با sign of interrogation. Repeat the rule in Pashto. Sir, first of all the tense helping verb lagi is or am is ya are ya am ba lagi. Good. فغیب سے بیا subject lagi. بیا remaining sentence total لگی او په اخره کې با sign up interrogation ولګي. So first sentence ته آیا ته لګیای د ماخام روټي تیارې क्या तुम शाम की रोटी तैयार कर शाम रहे का खाना तैयार कर रहे हो. Good. Are you preparing the dinner for are you preparing the dinner? Are you preparing the dinner? Yes. So no need of the because dinner is دا یو عام نوم دی او د عام نوم نه مخکې چې دی نو موږ به د ناراضي سمجھګې نو دا لکه اوس د ماښام روټۍ موږ نشو خاص کولی ځکه چې کم ماښام له نن ماښام له تیاری سبا ماښام له تیاری خو بس د ماښام روټۍ دی سمجھګې نو are you preparing dinner? Are you preparing dinner? آیا سلیم اوس اوده کیږي؟ کیا سلیم اب سو رہا ہے؟ is Salim sleeping now? Good. آیا ماشومان اوس په میدان کې لوبې کوي؟ کیا بچے اب میدان میں کھیل رہے ہیں؟ Are the children playing in the playground? Very good. The children هم خاص ماشومان شو چې په یو خاص پلیګراوند کې لوبې کوي نو د دواړو نه مخکې د یوز شو نو are the children playing in the playground. آیا تاسو اوس کمرې له رنګ ورکوئ؟ کیا اب تم کمرے کو رنگ دے رہے ہو؟ Are you painting the room now? Are you painting the room? No. Good. آیا هغه ما اوس کور ته گاڑی کې بوزي؟
क्या वो अब मुझे घर पर गाड़ी में ले जा रहा है? क्या अब वो मुझे घर को गाड़ी में ले जा रहा ले है। जा रहा है. समझ गए? नुस्ता सब्जेक्ट शो रहा है पे वजह ही शो. Yes, हाँ, sir. नो द ही मुताबिक हेल्पिंग वर्ब बोलेगा. Is he drive me home? Is he Driving driving me home. home? ING पाऊँ पर Yes. बोलेगी. समझ गए? Yes, sir. सो कोर तब बोतले ले दे पार वर्ब राजी drive home. Yes. हाँ, drive, drew, driven and driving. हाँ, आओ home घर को. So is he driving me home now? Yes. Repeat the sentence. Is he driving me home now? Good. Okay.